Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama-sama kita hormati Ima Ayahanda Mudir Songoni Uma Namrongon Medan Terodoi Bana mengaji di beliau. Keduahkan Ayah Mudir sehat-sehat, amin. Songoni keluarga Ayahon termasuk Mustasar PBNU Pusat. Mustasar ita pengurus pusat PC NU Mandeling Natal. Beliau adalah Mudir Ayahanda Mustopoyah Purwabaru, panjang umur sehat walafiat, amin. Nah, mengurus kita sonbo murid-murid nak kita murid-murid nak marsudut umma-umma. Allah, apa tamatan purba doa udah boyani. Isi magurumi purbaningku. Ayah hidayah mana? Manjung murid korbanku. Ayah Nurdin, Ayah Mahadi, Ayah Umar Najolo rupa ijil di sekolahna iber pustaka. Mustajab doami porwamu Najolo sekolah purba baru. Alhamdulillah mengaji di perpus. Tamatan purba deh. Abituren Mustafawiyah. Alhamdulillah. Sungguh na hormati marahmat. Alhamdulillah. Aja lo sotik. Naik tar mau kuling-kuling udah mikna. Naro pengon medani. Kau ngasambil ni. Semangat dengan marsulat umma arana ariah mikna kita. Hari Rabu insyaallah kita mikna. Sudah jelas sotik. Kalau kuling-kuling ya. Songoni na hormati ayah-ayah nami, sasudera tuan-tuan guru nami na aktif. Songoni umak-umak nami mangidamohop diumuinam. Apalagi umak-umak kon bayar wadong sun alak pastap towang deges laga alakna sehat. Ling laga masa 90 orang tahun. Oh lo alak pastap. Nabontar busay pakyan na. Ada orang nasa 90 sada. Magidamot dia muti awigin jauh jolo. Kalau umakku 80 na mumurna. Mudah-mudahan kita sasudena sehat-sehat iben Allah. Amin. Panjang umur. Mula meninggal husnil khotimati wassalam. O Tuhan nami panjang kon umur nami umur naborkah. Amin ko no. Ano? Rasoki naborkah. Len malaya jami rasoki soke ami tumoka. Dot duhai saka Mustafawiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Pula meninggal kami husnul khatimati wassa'adah. Ya Rabbal Alamin. Dohot masuk surga jannah. Amin. Sedapurwana meninggal sedayo. Masuk surga. Masuk surga di ita surion. Insyaallah ngoleng adong dope iman. Isa na mengucap la ilaha illallah air hayat na masuk surga. Menurut amal ni bayi ma ula boratando dosa ni bayi imasuk konjolo tua pinarako tar 100.000 tahun. Oi musulang marsio-sio. Sudah no harul batin disebutkan sada persada. Maka mapiga bolas hari mabulan mitra raja. Aha. Pula amalan na sada tu 10 aha. Oh, pula 10 tu 20. Pula 20 30.
30 to 40 enggak dong be. Bulan Mikrat, hari Rabon Mikrat maita insyaallah. Allah, tanggal 32 wisata berangkat Kak, Mas Daripa. Tanggal 20. Kurang rumah tiket naik. Adong pitu naik, pitu sangalapan daftar tunggu bulan Ramadan. Mudah-mudahan umat nabi nasoke tumo karo tayah nabi inin Allah rasoki. Ya Rabbal umat nami, ayah nami na hormati, 10 jari, 11 kepala au mangidomoho. Terutama tu ayah medir dot uma, somonitu ita sasudena, ngai boto naron adong nalupus, nasala, nasilap, hadis firman, ngai boto tegor komo, marsipa ingot-ingotan. Mari kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Hirobbil ahamanita syukur koni nikmat sehat dan sempat, nikmat iman sehat ko dan Allah Ta'ala sampat musero tusa adong dualak sehat ngaw yung sampat ang koho pula indaro mga ari sarabo manci tulun ang araw waya markodya siyano ni aso masongon ubat tinalaison betul na lawe. Kalau marsuma lamulak noron mana busi kue, mana busi on, tampang lasiak pedo, doko, lope. Basta itu, apa ada sudah. Maligin paumpu, maligin boru. Ay masudah alhamdulillah. Silaturahmi itu adalah kesehatan. Ise na bahat dongan na, bahat rasokina. Marta tamay bantong pula marta tai maposo de maposo bo penadiway maposo pula roy mangaji imasoro inangon betuson sonang ruania alak pastakot inang alak dia o ninangon alak tapungkut amangon tapungkut kampung nayahan bo olo tapungkut peluan singay mo ano masulungan aduh isurun bo adong do ay pudi alay arah panitia oleh, ay mangkat na dalam punya nyo. Si Polu. Dalo. Si Bangor. Ano may Tano Bato. Batang Natal. Indonesia. Sa Indonesia ni Son. Ya Nabi salam. Kurang go mulai. Ulang je mulai. Ya Nabi salam alaika. Salam alaika ya Habib. Alaika salawat. Semangat. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika ya Habib. Salam alaika Allah alaika salawat Allah alaika antas syamsul anta nurun anta izzi Namo ko naman po diyon anta mis husuduri anta mis bahusuduri o Muhammad Kono daw mambayan patunang
membentorang ubat ni ate nami. Ima saudara nak kipe pulewen solawat modo mahulina modom mahumad yang bulan talimonina modom salatullah salamullah ala yasin habibillah. Membege kalimat Allah dot solawati pajolo modom ayah naik. Ayah naik dot pajolo modom ni anak. Ngomong-ngomong anak dula ibu yang modom ni. Aku pilih uang kita orang gue itu awal ya. Oh rupanya jolo 2 tahun umur dia mama meninggal umur. Orang gue mana bayar? Oh mambuena. Berkat masolawat tidak dia. Berkat deh. Maka solawati masalah satu nama main kita tu surga. Syafaatul usma. Ketiga ita tong kinay maradalan inang jongjong di padang mahsyar saja onok 40 tahun. Di kitab Abi Jamroh. Wa inda yauman inda rabbihim ka'alfi sanatin wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun. Jadi sajia maita hidup di dunia sajom satoma. Sajom satoma. Anggo jatma 15-20 tahun naik puding kot na jolong kon indah pingaon be. Ngado pinganayon be. Mama ninggal ko. Awleng mangulu. Amin. Mudah-mudahan. Ay nanginang namin na hormat. Mardalan mamanusia manuput kon Nabi Adam. Oh ya lo Nabi Adam. Tolong malang kami pagido Tuhan lo. Seban hari berhisab. Hindi barani o manghadop allo. Adong dodo-bodo sangkut Tuhan. Mailaw maligin wajahku pati daon na Tuhan lo. Ngason kita sabdo sana. Ling biting buwana. Oh, mudah saja ni. Mailan niya Nabi Adam pati daun buko niya tutuhan. Aso dong dosa niya. Upangan daw buah ko. Ini. Ito pot ko Nabi diris nga bara. Diyang mga mukong pututuhan. Tupot ko Nabi tunabi nga bara niya. Tupot ko malalat Muhammad. Sallallahu Lodok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad. Dia ulang salah pengertian. Allah. Aso dong bayo guang jalak leni si Muhammad syukur. Allah. Muhammad syukur ning kala sallallahu alaihi wasallam. Kita bahai. Nah dia do Muhammad na lahir di kota, meninggal di kota, ayahna na marbuat, umakna na marbuat Abdullah. Nama ayahnya Aminah Abdul Muttalib Abu Talib. Lagu ni dah anak dia tolong-tolong pedato. Ini dah untung. Nang namin na hormati Ima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tupot kung sujud na binta sumbayang hajat, irpa sa angkat kepadamu. Paidoon mo ya Muhammad. Maka isi mapajono di syafaat kon. Maka yang pertama mendapat syafaatul usma adalah umat Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Isi na bahat na marsolawat. Ima pajono di tolong na binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan solawat umat bahat. Marnipis ada ulama besar, meninggal tetangga dia anak nasoleh. Oh, nasoleh bayon nasoleh. Isa pa iya. Sumunji ayat Allah Taala letuho. Mawaniya. Pada waktu awiban tuliat lahak. Ro bayo na tampan duhalak. Ikiri dot kanan ku bayo na tampan. Jadi ketika ro mungkar nang kiri indah menjawabna. Ise do. Alay dua. Allah bayar.
Marok buka jawab madongan Allahu Rabbi tai amal mido nama ngalusi tai amal mido nama ngalusi amal mido umma mulak mungkar nangkir usapai isya mula nga sebenarnya na amang malak lainnya itu ngapa naro ya si caroco naro bayo itu si ise do kalau tahun kon nasibmu tahun kon ya nasibnya inang pertanggung jawab kon nasibmu pertanggung jawab kon ya nasibnya ise do lang ahwa mang au madawosolawat mi au Quran mi au masumbayang tahajud mi au masadokah mi au mamikrat mi au Quran mi au ma'ana yatim mi au masojid mi au pesantren mi amal mi doinang na manolong dijolongi Tuhan amal ni baido wal asri sabun innal insana illal ladzina amanu wa tawassaw ahad membayang kita masuk surga amal solih yang ikhlas itu penting innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairun bariyah sambung jasauhum inda rabbihim jannatu adanin khalidina fiha abada radhiyallahu anhum zalika liman marangkat Nabi tada boinang Isra Mikrat ni da Nabi sekelompok namanya Nabi ngape salose sabion ngape salose buat lasia kisah di ita ma'amar daman musen malamun ngape salose buat jegang imam marjegang heran Nabi ta ise de bayo ise de kelompok na iyan ya Jibril imada umatmu al mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah imada umatmu na mengimpakkan harta dan jiwa niatu jalan ni Allah imah seh tolu da boji hati pertama diri pulai tainda bisa ita isiru anak-anak di Palestina meninggal memperjuangkan agama ada yang berjihad dengan ilmu isabe hadir Syekh guru kita ulama kita Syekh Mustafa Syekh ya. Dia itu berjihad dengan ilmu, punya ilmu berjihad dengan ilmu pengetahuan, punya harta berjihad dengan harta, bantu agama Allah ini. Anak-anak Palestina meninggal memperjuangkan agama. Mau jumpa tuh ke itu sudut, tuh akosok, aw angan-angan nete. Anggo ayah hima ke itu surun tuh umat alhamdulillah. Kaijah begitu masjid akosok, udah kon sujud sok itu surun. Perdorang ke masjid akosok. Dia orang memperoleh itu masih haram. Kedua, kalau ada tuh nolong sana yang namanya hormat. Jadi adong jihati nafsi memperjuangkan diri, adong ilmu seperti Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdullah Mustafa. Kalau baru di berlanjut kaum puna Ki Haji Ayah Mustafa Bakri memperjuangkan Imam Mustafa Yahud. Meratus ribu, merjuta murid di beliau, meratus pondok pesantren sampai ke Jawa adalah alumni pondok pesantren. Syekhuna dot keluarga, Syekh Abdullah alaihi keluarga si seorang Muhammad alaihi bayani bangsa kubur. Amin. Kita pedo. Amin. Amin kedo. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Di Al-Quran surah kedua ayat 26 dijelaskan inang di surah Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perbandingan ni alak na mangimpakon harta dia pala jalan Allah. Ang goita inda dong ilmu, do man bisa impakon ko harta. Kalau ada ilmu, ajarkan ilmu. Mangece-ece manomor kala tingamu ay dua muridmu. O kakaknya pandong ni ayahi sokolon na kurangan pahlon na solawat. Ajarkan dua muridmu. Bisa do jadi guru sudeon. Olo daripada kombur mangece-ece mencaci-caci alak umat ni sianu niya. Oh, de sanu de sodik salah na nenjangan bonek na nenjangan do boneknya. Betul lai manombo ni da salah ni alak. Salah ni bangan ni da. Mak sianu pondok nanti. Pondok, mah pondok muk pasong tongnya. Pondok ambu serupiah. Oh, ini tuh daripada imawa, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang yakin kepada Allah pada hari kiamat, hendak mengatakan yang baik. Atau diam, membaca Quran, mengecek Quran Allah. Ngadong satagina mengecek Tuhan. Ngadong salana. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Isa membaca na tolu kali pahalona seumpama manghoton Al-Quran. Ulang abi sa mengaji kullu Allah maksud ada bocok ngawi da baca Quran ibeni umar. Kullu Allah mau baca Al-Falaq, An-Nas, Yasin pe malupa ahunnya. Matobang tongte. Wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalqi. Apa layak umur matobang inang yura-ura Tuhan. Au ma 52 mah matobangan molala au pada winang ulala do bah. Ma 52 mamaruan asam urat, asam lambung, darong na cocok be na cocok asam pode. Anggo kami dat aya dat umay itu malintang pakai asam pode habis do bedet kulunay. Oli-oli na dia ba. Tiang boy pangan kacang, Allah. Maka pula tobang-tobang ulay pangan sude. Iligin mana pada di ba. Kasongoni dia indang namin na hormati. Pula dong hartamu berjihad dengan harta. Ahad na bisa membelahu idoloni Allah. So mendapat kurnia dan rahmatnya Allah kotong kinai. Itu tong bay. Pula pendek umur taan cobot. Iligin day. Si ano? Ligin. Oh. Si ano? Si Fahri. Adiri Allah. Ligin kebaikan si Fahri. Ada kiroman katibin. Malaikat na mencatat kebaikan tidak pernah tidur. Ligin kebaikan Qurannya. Jarang udah membaca Quran ini. Boh. Adong catatan membaca Quran saja deh. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab At-Tibyan di Hamlatil Quran di bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 kali. Iqra'ul Quran. Maka Quran nanti akan memasukkan bapak dan ibu ke dalam surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, Quran itu akan menolongmu pada hari kiamat. Indah ada bu anak nami, indah anak mi, isyado Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Orang gua ne 2000 Arab mengaji itu dulu. Arab gowo suarona, mudah-mudahan pengkindai Arab masuk surga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Qadir alladzi khalaqal maut. Sip komo yolo, sambung ama-ama. Madong ma puasa Rajabmu. Alhamdulillah. Madong ma. Ang walang lain kung sampai si Rajab pe manonggowan. Membaca Al-Quran. Jadi nang nami isida ya Rasul ya Jibril
Imana anak na berjihad dengan harta. Jadi mulai kita sedang ilmu na keluarkan harta. Syekh Mustafa Hussein meninggalkan harta, ilmu dan harta. Ilmu yang paling utama. Maka ajarkan dengan anak iso paham ilmu sebelum membaca Quran. Maka ahli Quran ini bukan hafaz Quran. Isedai anak na terus menerus membaca Quran. Nangkon hafal Quran ya. Tapi diulang-ulang terus membaca Quran. Nggak mantap bibirnya membaca Quran. Itulah nanti yang diselamatkan Allah Subhanahu. Kulwallah mah. Adong nomor guar Muawiyah tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Inang. Di kitab di Durrah dijelaskan. Meninggal Muawiyah di Madinah. Maka pada waktu Nabi ditabut menganu pa'au. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, kita menumbayangkan Muawiyah. Jadi, aso golap ayon. Arana ang boy mo taong musim udang. Get golap udang. Golap may. Indah benar udang. Turun 40.000 malaikat. Maka sayap nalay dihimpangkan sumonon. Untuk apa? Untuk menyembahyangkan jenazah Muawiyah di Madinah. Turun 40.000 malaikat. Masya Allah. Berangkat nabinta Tuhan Jibril. Salo si isa pa iya. Maamal ni. Muawiyah. Sehingga dia dihadiri dan disembayangkan puluhan ribu malaikat. Ya Jibril. Dia tidak berhenti. Seumur hidup dia membaca surah Al-Ikhlas. Kiaman, waku'udan. Waktu dia berdiri. Waktu dia duduk. Waktu dia berbaring. Ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalidi wa lam yulad. Kullu Allah maya amalan niya masalah dia. Tola nangkon pemarudu tola. Tenggo na susumbayang inda tola. Tenggo uma-uma na belakang kon ngana hate biyon be. Olo tingay mo to hate do be inda tola. Jadi nang namin na hormati. Jadi mo pengamarudu tola tegodangan pahalona membaca marwudu. Inang, nakudangan pahalona. Mangkoro aharfan minal kitabillahi ta'ala. Falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asari amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alif harfun. Walam harfun. Wa mim harfun. Boleh baca alif lam min gari. Alif lam min alif harfun sawruf. Maka lam harpun, mim harpun bin godang ni pahalona na membaca Quran ini, tapi lebih bagus berwudu membaca Al-Quran godangan pahalona. Harana amal solihai, amal solihi ini membantu kita masuk surga. Amal solih termasuk berwudu. Allah, berwudu. Inna ummati di kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan, ya tuna yaumal qiyamah hurrul muhajirin. Faman istata'a minkum ayutila hurratahu falyaqal. Umatku itu akan datang pada hari kiamat. Tempat-tempat wudu itu bercahaya, berarti masuk surga. Amin. Masuk surga. Isi anak yang berwudu di kitab Wida Makum Hadis, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian sesudah itu dia lalu berdoa habis berwudu. Ahamai. Ashadu an la wa ashadu anna ma minkum min ahadin yatawaddu. Fayusbigul wudu, summa yakulu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa putihat lahu abawabul jannati samaniyah yadahulu min ahwasa. Isi alak na marwudu ipada kasi marwudu yang bisa baca doa-doa wudu dia dapat diberuntai. Allahumma barik wajahi binurika yauma tabayyadu wujuhu awliyaika wa la tusawit wajhi bisulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Oh Tuhanku baen mamar cahaya mukongkon soon dia bercahaya mukoni para kekasihmu ulang baya palom-lom soon dia lom-lom na mukoni musuh-musuhmu. Nga bisa baen bahasa Mandailing. Allah mangtini kita bibiyamini wahasibini saban yasira. Tuhan kulihat majau catatan na sebelah kanan. Hisap ma'adohot mudah ulang papayang bayar hisap ko daw gilay Tuhan ko di pada ang basar. Imaso makruh ece-ece waktu marunong. Allah, kakaalak dia din ya, si Obon ya. Ya makruh. Lang-lang mo Allah, makruh din mangece-ece ini si. Allahumma subhika anta tuni kitab min simali
Wa min warai sori berlindung Tuhan pulang catatan sebelah kiri atau belakangku. Ya Allah, Allahumma harim syakri wa misri ala nar. Aku sinang ubuk mukul alak lai suruh unat iapus terus tupudi. Sudah deh ini apa? Ini jor alak lai. Ini apa? Ada baru boleh buka itu mah mau ni aso ubat ni ulu deh. Ulang parmancit dan menurunkan darah tinggi. Jadi pula hola siwa manjawet. Audung liu karo-karo bahay wow. Yung tanya martenju. Au tukang sile. Tidak lagi ke manjawet. Murah. Sumbayang udu au matena ulala. Pula holas ko. Holas gara-gara na surabepeng manjawet ko. Bope nga marepeng manjawet. Matonang. Manjawet. Allahumma harim syakari wa basiri ala nar. O Tuhanku haram kon marambut kulit kulitku sa sulena. Ipangan api darah ko asili. Yaw malasilla illa silu. Leher majau sada pertolongan naungan di sada masuk nasolong pertolongan kecuali pertolonganmu. Allah waja'al yastami'un al-qawl baik masuk pingkon membegena benar-benar ala masnik nudia bil jannah ala masnik nudia jannah bil jannah marabayor let magaya waya membege panggilan surgoi pas Indonesia naik baik. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Maka ma'a qadami ibadika solihin tutupkun mapatkun dalam titian siratul mustaqim semuanya tutupkun ko hamba-hambamu yang solih. Wa usubika antasulla bidami pinnar ya wa tasulla qadamil munafiqin wal musyrikin ulang lakaban tadalim tilpatkun semuanya tergelincir pat ni anak kalak kafir dan anak munafik ya rabbal alamin. Habis kau diangkat tanganmu ashhadu alla wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ahilin Tuhan akan diberikan baginya surga yang 8. Masuk dia dari mana yang ia kehendaki. Ima so yakin do kita sudah insyaallah akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat Allah alaika. Turun ayat wa amfiku fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inang impakkanlah harta kalian pada jalan Allah. Ya, wa la tulqu aydiyakum ila tahlukah. Ulang bayan. Parangemu untuk menghancurkan. Maka ketika turun ayatun di masa Nabi pada masa sibuk menjalani dunia. Inang pada waktu Nabi perlu efek maruan sahabat mereka. Umar bin Khattab ilmiah satu mah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mas'ud yang nami dah hormati. Abu Bakar As-Siddiq. Sip ngabalece mau Abu Bakar. Seluruh harta saya infakkan. Lalu Nabi bertanya, "Mata rukta ada alika?" Berapa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Taruktullah wa Rasul. Allah dan Rasulullah yang ia tinggalkan. Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar di kitab Usbriyah, bola tambah imannya Abu Bakar daripada iman nyalak sedunia. Nah, subhanallah. Maka harta infakkan. Bangun masjid, bangun pesantren. Alhamdulillah. Inang nami, ngaben na mangido aw nga na mangido ayahip. Ima sujud tayo ha. Alhamdulillah. Inang nami na sumarap 10.000 na sumbayang isi. Bantu agama Allah ini. Maitaligin para mujahid fisabilillah memperjuangkan agama Allah ini. On mainang Isra wal Mi'raj menjadi contoh kita sa sudena sang sondiro perjalanan hidup ni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqun nar walau bisikki tamarin. Takutlah kepada api neraka walaupun hanya sebelah biji tamar. Seorang perempuan masuk neraka karena mengikat kucing sampai mati. Tapi seorang perempuan masuk surga, bapak-bapak, karena memberikan minum dan makan seekor anjing. On pada maksudnya inang-inang nami na hormati. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, adong sude. Ustaz Fahri, dah Ustaz Fahri dah boy, Fahri. Ya Allah. Ligin kebaikannya, soal dia tahajudnya. Ligin deh.
So kung dia duha niya, masumbayang duha ng kin. Alhamdulillah. Mapuaso. Alak na sumbayang duha, ahagwar ni pintu ni surga na. At duha. Maka isa na sumbayang duha, masuk dari surga at duha. Alak na parpuaso, ahagwar ni surga na. Ar-Rayhan. Alak na parpuaso, masuk pun Ar-Rayhan. Adong saja pintu-pintu surga. Berarti insya Allah semua kita masuk surga. Amin ya Rabbal Allahumma ya Rabbal Alamin. Jadi umat-umat Nabi na hormati. On mada Isra wal Mikraj. Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Khusuis min ummatil Muhammadiyah ijelaskan karangan ni Syekh Muhammad Alawi 20 macam faedah membaca Al-Quran. Salah satunya, pertama, orang tersebut akan awet muda dan tidak akan pikun dan tidak akan beler sampai tua. Alak na pembaca Quran, degis sejoni dia. On ba uma-uma ko laka-laka dumawi David na sering membaca Quran. Ipon na do manahurang wila. Kula tong dinemar kurban. Ang konsor tabu si boda kan dargane ipon, apa ipon dilungwi. Saya nyang na doda ina-ina akan wajahnya berseri-seri. Itu tungi. Maka siapa yang membaca surah Tabarok, Nabi tidak tidur layanam hatta yaqra alif lam mim tanzil sajadah wa tabarakalladzi bi yadil mulku. Nabi tidak tidur, tidak memejamkan matanya sebelum membaca surah Tabarok dan membaca alif lam mim tanzil sajadah. Sesungguhnya surah Tabarok itu menyelamatkan seorang dari siksa kubur. Ngayakin ko tong kinay pula meninggal ko, pangkuling ko na mula. Oh ya. Bisa dia mandi lagi doa siros ni. Cuma lari dawi dia dawi. Tema cerita onjamu marnipi Ali Jabir, isedo Syekh Ali Jabir, orang yang paling absoh pasih baca Qur'annya. Nasong kaldawali, ternari yang paling absoh baca Qur'annya adalah Adi Hidayat. Ibu tuya nomor nai dia baris na Adi Hidayat. Mawanya bermimpi dia meninggal dunia, bermimpi dia meninggal. Masya Allah, meninggal dunia. Masukkan tu bakasan kubur. Oh, tengah masukkan palawani dia nukar nangkir. Iya di bawahnya itu surga. Mengapa tidak? Wida nukar nangkir nih. Sesungguhnya orang yang membaca Quran dan surah Tabarok tidak akan bertemu dengan buku nangkir. Dimasukkan dia raudhah min riyadil jannah. Yang ini nama teta sogo dia nama ulu. Maka mulai hari itu katanya sampai meninggal dunia dia tidak pernah meninggalkan membaca surah Tabarok. Oh, baca ulang, amalkan, ajarkan tu anakmu. Apil engkau bisa. Usah dari matangis mau, tangis, aso tangisau. Ada tobang-tobang anak Jawa berumur 62 tahun nekat bulat menghafal Quran. 72 tahun dia hafal Quran 30 juz. Oh, 62 tahun di Afrika. Ada orang di Afrika lupa usah ada daerah. Di daerah Inang di kabupaten ini, apabila indah anak liban hafaz Quran di kabupaten ini, sadar kemaluan nih. Malu na orang deh, pulang ada anak liban hafaz Quran. Maka 10 tahun, 12 tahun hafal Quran, 70 tahun memang hafal Quran berpiala. Si magwana ahlul Quran. Maka tidak berhenti mulutnya membaca Quran sampai suaranya ke langit, menggetarkan langit. Suara siapa itu? Suara dari Mustaqawiyah, anak-anak pesantren Mustaqawiyah, pokir-pokir yang tidak berhenti membaca Al-Quran dari rumah tabis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'adisna. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Terus. Minum kita ina ngalak postap. Nama ngaji dok. Adong dapat pitu surah na setonay tinggalkan surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, engko bisa surah Ar-Rahman, surah Tabarok, surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, ayatul kursi.
Dapalating kul wala al-falaq an-nas. Ingat o lain bacaan mo Al-Quran. Sa dia manautik na ni si Abdullah Quran ita baca madulas kon 100 ayat palingotik sa dari. 100 ayat sekali 2 bulan khotom mahu Al-Quranul Karim. Umat namin na hormati. Ondol dah. Keluar cahaya di langit. Alif lam mim tanzil sajadah membuat kuburan itu harum uskus. Awadong Tuhan Syekh itaan. Allah, suruh guruku baca Yasin dan surah Tabarak. Baca dalam tanzil sajadah. Baca. Pulanya atau dia seorang wali akan uskus. Baca. Kau syarah tersebut. Syekh Abu Bakar Warna. Memang harum kuburannya. Mengapa? Karena tidak berhenti membaca Quran. Termasuk alif lam mim tanzil sajadah. Dan inang namin na hormati. Ito dah. Inda naman dok-dok. Tiyan naman dok-dok. Kau syarah tumakab ni Ompong o di atas Haji Ismail Hakim. Asal pun kau si uskus. Aso, usapay na dolo beliau, dia tidak pernah batal wuduknya, dan yung batal wuduk ni. Ang Allah ilang rasoki, kuburan ni Syekh Mustafa Hussein uskus, tinaman ako rasoki. Si Abdul Halim, tidak berhenti dia membaca Al-Quran. Wuduk na ito to, wakaf niya, huskus, kuburan na dari Allah, seperti Syekh Abu Bakar. Doan ni Syekh Mustafa Hussein, Syekh Sainuddin, ilumban dolo, isa deh. Keluar cahaya 3 hari 3 malam. Ketika dia meninggal dunia pondok di Guru harum tamatan Mustafa. Mengapa? Tidak berhenti mulutnya membaca Al-Quran dan tetap wudhu. Bada pasodo. So salamat ko laway nangku. So bahagia ita amangku. So nino. So harap isuruh ita sunod ayat pahrimon. Ya alhamdulillah. Dia punya jannatul naim. Gurunya Jannatul Firdaus. Ayahi, alhamdulillah. Harap kita. Darussalam, mudah-mudahan harap masuk surga. On pada harap kontak. Maka baca Al-Quran. So selamat dunia. Insya Allah kita akan selamat di akhirat. Ya Nabi salam alaika. Salam alaika ya Habib. Alaika salawat. Alaika. Muliakan 3 kelompok manusia. Waman akramahum pakoda akramani. Isi memuliaannya memuliaanku. Siapa menghinanya menghinaku. Siapa yang pertama? Al-ulama, para ulama. Mustafa Yahon adalah sarang ni para ulama. Ngunun maicetak guru-guru besar. Kau ceramah tu Batam. Ada pesantren di Sinang. Alumni Mustafawiyah mapamimpin. Ketu Bogor. Alumni Mustafawiyah. Kau pada waktu itu Pekanbaru. Bahat di si pondok pesantren. Na berasal dari Mustafawiyah. Yakin dan percaya. Syekh Mustafa Hussein. Syekh Abdullah Mustafa dan keluarga dan istri-istrinya. Dan sudah murid-muridnya. Banyak yang masuk surga dan selamat. Amin. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Hargai para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ison masalah ini ulama. Mau dibayo kota bertuah di Mandailing, di ujung Sumatera. Jika kota bertuah di Mandailing Natal. Indah dong pondok pesantren yang tidak alumni Mustafawiyah, tidak alumni Mustafawiyah, tapi gurunya dari alumni Mustafawiyah. Bayangkan baik. Imam. Dia ada kota bertuah. Alhamdulillahi Rabbil Bono Mandailing Natalor beberapa desa termasuk di Sulang Aling, di Muara Batang Gadis, Italigindo di daerah Aceh, Padang, di Batang Toru, on pengape na salose banjir, mau se banjir isurun. Alhamdulillah itu jago Allah. Asa jago Allah sebab Al-Quran. Sebab ulama raddul bala bitilawatil Quran, ditolak bala sebab tidak berhenti membaca Quran. Raddul bala bis salawat wa bit tasbih wa bis sadaqah, ditolak bala Allah dengan sebab bersedekah, bertasbih dan bersedekah. Hargai para ulama. Apalagi cucu-cucu keturunan ulama. Aman naman dok mengangkat-angkat derajat di ayah Bakri. Alay keturunan Abang Harun, Abang Sukri, Abang Nasrullah. Alay keturunan ni Syekh Mustafa Hussein. Italigin pada waktu ahadi di sekumpul Ahmad Saini 5 juta anak.
menyerahi makamnya. Jadi pada di kitab Ta'alim dijelaskan pula ada ulama pada waktu merjuk jong-jongnya menonjong-jong ju pe Paulu saritik doa guru namion ni rona apaan bayoy aso pe Paulu ayahnya lewat dabo Paulu ni gurung ki surun berlojong-lojong baru saya tidak jong ake tu surun ima suligin dia aso dia anggo ngawen ompong ni ada jadi anak kamu. Ini mesti kita taksim untuk keturunan naik. Kita angkat derajatna, idege-dege tilakona. Marso, aso, itandai ya iba tong kinai harna mangajo di Mustafawiyah. Utandai dunia ayah bakri dot umma itong kinai. Mudah-mudahan wasilah pun syafaat nawal. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin ya rabbal ulama. Yang kedua, ahli hormati. Isa depe ahlul Quran. Orang yang tidak berhenti membaca Quran, apalagi hafaz Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi hafaz Al-Quran. Amin. Amin kono. Mudah-mudahan anak kita sasudena hafal Quran mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi pembaca Al-Quran. Amin. Sampai meninggal dunia. Amin. Yang ketiga, siapa yang dimuliakan? Abawaika walidaika. Kedua orang tuamu. Walidaika, kedua orang tuamu. Isa na menghargai orang tuanya, menghargai Nabi, tapi menghinanya menghina Nabi. Kedua orang itu disamakan dengan ulama. Hormati orang tua. Umar, ulang adong may umak ni bay kuburan kembalikin. Wala dong masalah ni babaya idok di mak ni baya. Ahadun lang na mo amain, inaahaso na mo. Alam mo ina, makawin babere bumula. Over ko ina, patawad ko sa ni mo pikawin ni anak mo piti. Wala ni komena yung na ya. Ay tagin ko baya mo tagin na dok pun na yo. Ngomong lupa ni bayar dokter. Halo. Assalamualaikum asrohina. Alhamdulillah mo nang P3K. Yang kata PNS. Jadi, tengah maror ni anakku. Bahan anakmu tu son. 18 kompi di sini. Marah anak mulak tobang-tobang ni. Iba ini Amerik na marsukan anak na tu son. Beni marolo kumadai na solamo deh. Kita imo dua botoho. Waras anak muda na 12 anak muda tena 12 belum tentu bisa mengurusku. Widay nang di HP di Jawa 12 anak na ngadong lagi di rumah. Aso ngaro balay di tahun pedabolo Sampuraga rumah. Di kecamatan Siaru Buniong Mania. Di daerah di Pakantan Ibu Nuyong Mania banyak bungan ibaka dia bakas nela. Di Medan anak 12 tahun Ibu Nuyong Mania pacok dia botok naik 10 patok. Ulang be maruan balaon inang namin na hormati. Oleh sebab taksim kon pula meninggal baca Al-Quran. Maksudnya itu nih, mermimpi ulama sudah bersonong-sonong minum nama undangan ko. Kecuali beberapa anak umma-umma. Pokoknya soal dapat bahagian komunal. Ngadong bayan namang kirim jamiah anakku ngadong nalabo namar TikTok dobo betobang. Boleh tiap ko HP lu pada udah. Adong bayan namar judi do bayar. Nama mangandri do baya namar mekar na sopiga do namar dangdut do baya namar karaoke do baya ngwalay baya anak nilay marsikiring do baya Quran namar sidokah dua lay ilapor aman tao tu anak nai sono no ayah munya tubat anak nai marnipi ya mulak marit mangan kon sonang mama baca Quran anak nai maka anak-anak yang solih itulah yang akan berbahagia orang tua. Itu nih pulang ada umai benanci tadi ujung dari anak baru tawis kok jadi itu kemurahan
Gani mangolu hawai, gani mangolu abah. Ngadi padiar ko bayan nasib ko, pananggungan ko. Ang bujat mama ninggalin nang ngadong biadon. Tangis ya, aso tidak ada tempat mengadu. Memang orang tua itu luar biasa. Wajar Allah Nabi memuji orang perempuan dengan membuatkan satu hadis. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu rupa lapak naik. Ceramai padang bolak tuput kondana kau. Mana betul udah mau ligin baperin pelapak di rumah kurabak berapa ini. Jadi manuk bagian ini. Ada udah benar 5 air. Nek korban kun lumai. Memperjuangkan dagana ki pertama air katuban. Air katuban mampu tak katuban lahir darah. Napaduana daru menyampa. Masuwak do pili daging menyampakkan beri. Nah hebat napa tununay na air asi, air susu, napaupat na keringat, ngamamboto loja, ngamamboto malu, ngadorong bayabe mapili-pili karejoy, suling lalo sikola di daganaki. Betul deh? Manangkok manuat, marutang-utang, soleng adong baya kiriman dianaki, soleng marton di baya boru ni bay, soleng marbarang sere baya boru ni bay, yang bosan nari na horangan argani sere, bokil kabarba. Godong sere mulong dulu gadis. 5 juta sa ameh lobi. Marton di, ngasunido. Napaupat na air mata, sering mabaya tangis, memperjuang kondangan kon marmarun-marun pula marun. Oh Tuhan ku siat kon mabaya marun ko. Betul doh ba? Betul deh. Pindah kon malang milas na itu ya Allah. Aw masuni manahon kon. Aduh mo pibay anak ni domani. Indah manolaw mulai lahir. Situruk lumpuh layu patuloy sampai matubang. Awi daytaan sampai 35 tahun. Ilan lang at yoda ni. Mana dong hunana. Pwede siya nyangi. Tapi kasih ayah dan ibu kepada anak sepanjang masa, sepanjang jalan kasih anak kepada ibu sepanjang gala. Apabila masih ada orang tua, adong depe sayangi mereka, bantu mereka, hormati mereka. Sesungguhnya orang-orang sukses awida ayahi ala ikamaranggi. Mengapa sukses ayah wida? Karena orang tua. Orang tua ini ondo long main-main ondo sumber keberkahan. Pada waktu malu waktu penyambungan itampar bayo pudingku mau niya ama ni di udah aning olong ruami sorko aso tangis ko ning ko ada mo anak kandi ayah ko tuma meninggal menek do baya ayahku mak menek do paya ulong ruami son ondo borkati maksud ide ondo borkati ondo mambain barokahi ise orang tua. Jadi mau nami na hormati tarsawan majeron na dapat kusampion. Mudah-mudahan majelis Mustafawiyah opor babaru borkah niya dengan Allah. Mahidup tahidup na borkah, matinta na borkah. Amin. Borkah meninggal tagali waktu membaca Al-Quran. Habis selesai sumbayang dalam keadaan marbudu. Amin ya Rabbal. Ulalas mo minang, o Tuhan ko nang yoloon, terakhir ang mangolo. Suling bisawan, sogot, membaca Quran. O Tuhan ko lang yoloon, pamati ang sadari, ang tumunon tuwari rabon. So bisa busay ari rabon, mangaji. O Tuhan ko berkahi mabulan raja, bulan sabat, Ramadan panjang kon busay mau tu bulan rajab, naro suling marsuaw. Olo, Roni Bayo. Ang guru nomor sudur si Rajab Aralion ya dengan anak lain si Rajab nih. Jadi mau mak nami na hormati, idia dong kesalahan kesilapan au mangido mohop, tuita sasudena mudah-mudahan tausiah nas nabahaton na injangon masa job teramalkon kita.
So selamat dunia akhirat. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Sebelum doa na iyan iben ko, o Tuhanku, piyo-piyo guar ni anak mi sada-sada. Anakku ya Allah, si Yusuf, tunjuki iya, si Maryam, ya Allah. Anak mutong dong anakmu. Allah. Si Fahrul Rosi, ya Allah, si Halimah, si Muhabib Ibrahim. Lupa bagaimana betul anak ini. Apalagi opat bola anak ini, Pak. Muhammad Alawi, ya Allah, jadiun ma'alai anak nasoli. Amin ko nitong yolo. Jadiun ma'alai hafal Al-Quran. Padeges marasukin na ya Allah, di mana pun mereka berada. Jadiun ma'alai na patuh tu Allah. Rasul sayang tuaw umana. Songoni tu ayah niya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'idin, ya Allah. Tutup meruang ya laklain ku ulang paduao au na paling jok ruan ya diginjang dunia sampai au meninggal terus ke surga. Ni mulo ulang madu ako na inda awi. Inang namin na hormati. Ang gotong kinay di surga o nabahatan bidadari ni ama-amaw. Ang tong kinay lo bisarado suraku. O hay nang bakit. Kepalana bidadari nai umat si Yusuf. O petokin na kepala ni, amaron tuson, pinaya cemburu dalam surga. Amaron tuson, suri ang gandingku. Ang kepala na, ni masusuk matokin na. Huse ho kepala na. Ita so ni mana bandingkan. Jadi Muhammad nami 10 jaris sa bolas dot kepala mangidomoh mangidoisim. Mudah-mudahan ita sasudain na diberkah Allah mustopo yahon diberkahi Allah. Pula keo tumaga lewat mai di Mustopawiyah. Ise naman yung agama hidup na berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Topik-topik ni pinggan na marsarsaran di halaman. Selamat kumuna tinggal. Ita sudah selamat iberdalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu Fatihatu Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdullah Mustafa, tu istri-istrina somoni tu keluarga-keluarga Hajjah Halimah, Hajjah Sarah Hanum, Hajjah Maryam. Harana ada bogor ni umat ni ayah Bakri Hajjah Maryam di Medan di Makamkon. Untuk sering syarah kusudun, mudah-mudahan somoni keluarga ni umat Monsingengu, ada umat di Sisukan Bugis, hubungi keluarga-keluarga anta sudah mulak rahmatnya Allah. Guru-guru Mustopoyah nama dong meninggal dunia. Somali istilahna alumni pesantren nama dong mulak rahmat muslimin muslimat. Mudah-mudahan itu sesudahnya alai sudah mendapat ke tempat na layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita baca Fatihah, adong ison bo. Busiro na dok naon. Mapula mama to bang tinda ni dabe. Oh, bayati. Idoah kordolo ipangajian non madong mulak turahman ni Allah na margora misdi alak ay kaloga hari Jumahati kadoah kon so ni keluarga na sa taboto na madong mulak turahman ni Tuhan alhasin niyah wa kullu niyatin salihal fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin wa khususan ila Syekh Mustafa Hussein wa alihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لنوس عبد الله مصطفى وهناج حليمة وعج سهلا وعج مريم وأهلنا من سمر سلطان القدس وزوجته وأهلنا والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Angkat tangan tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah ya Rahman, dengan Al-Quran yang kami baca tahtim tahlil terimalah bacaan kami ya Allah. Sumpah berpahalanya sampaikan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa qurbatihi wa ila arwahi jami'il awliya Allah والشهداء والصالحين وإلى موسى مصطفى سالم وآله وقرابته أجمعين وآل المصطفى يا رب العالمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, panjangkanlah umur kami umur yang berkah. Amin. Terutama ayahanda Hadi Mustafa Bakri dan keluarganya, anak-anaknya ya Rabbal Alamin. Umur anak-anak kami, keluarga kami semua, matikan kami dalam husnul khatimati wassa'adah ya Rabbal Alamin. Jadikan kami jadi ahli Al-Quran, anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Berikan rezeki kepada kami bisa melaksanakan haji dan umrah sebelum kami meninggal dunia ya Rabbal Alamin. Berikan keselamatan, kesehatan kepada travel wisata Mustaqbaliyah pada tanggal 20 ini dan bulan Ramadan yang berangkat umrah ya Rabbal Alamin. Sehat pulang pergi menjadi rahmat Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Mula dong di antara kami nama penyakit sehatkan ya Allah. Mula dong hajatna selalu padamu hajat nami. Ampuni masudin wasalami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah berkahi Mustafa ya Allah. Berkahi Mustafa ya Allah. Berkahi Mustafa ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وسخرنا وملازنا مولانا محمد. تقبل الله منكم إنا ومنكم
تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.